खाली अरुआ चाउल बनाले भी ई पिठाटा भितरू पूरापूरी कौलिया आउ जालीदार होकर रेडी होइछे जेनटा कि देखाबार लगे जितकी सुंदर दिशुचे खाइबार लगी तानु बोलिकी होइतेला आउ बास्नाटा पूरापूरी घरटा चहटी जाऊे। देखुन काटला बेले आप जानी पारे देखिकी जे पिठाटा केते कल होइछे जे बहुत बढ़िया एकदम गोटे इजी जिनिसटे जेनटा कि आम बनामा घरे थिबा जिनिस माकु नहीं करी जिनथि कि बाहरु किसी जिनिस किणवार नान घरे सब जिनिस अच्छे जिनिस सब देकरी आम बनामा ई पिठाटा देखुन भितरू केते जालीदार होइछे जे आउ टिके दबेई देले भी देखुन केते सॉफ्ट होइछे जानी पारछन आप माने देखिकरी। तो आजिर ई पिठाटा होउछे आमर ई पोड़ पिठा जेनटा कि आम बनामा आज प्रेसर कुकर रे। तो बहुत इजी बहुत ही बढ़िया एकदम गोटे बढ़िया रेसिपीटे चलो बनामा। आउ ये पिठाटा बनाबा लगे देखुन मुझे नहीं अरुआ चाउल गोटे कप निजर जी दरकार से हिसाब से नहीं आपको यदि बेसी दरकार बेले से हिसाब से कम बेसी करके नहीं पारबे। जदि चाउल परिमाणटा कम बेसी कर नौछन बेले बाकी सब जिनिस माने भी से हिसाब से कम बेसी नेमा। तो देखुन इटा हूँ नॉर्मल अरुआ चाउल जेनटा कि आम पिठा खाइसुँ। तो पहला आम चाउल के रेडी करमा तो 2-3 थर भाव धोईदेला इटाके बुतरे रखीदेमा 4-5 घंटा लगी। आ देखुन 4-5 घंटा पर चाउलटा बहुत बढ़िया भाव बुतरी सारी आछाका ये सबके भल भाव आउ थे धोईदेमा आ तारपरे पैनटा निझिरवा बोलिकी देखुन इटाके मुझे रखीदे गोटे चालनी रे तारपरे आमे जिमा इतार लगे बाकी सब जिनिस रेडी करमा। तो देखुन ई प्रकार चाउल के रेडी कर सारापर आमे जिमा आमर के जेनटा कि आम रेडी करमा छेका। तो आम के देखुन भल भाव धोईदेला ताके छाँचीदेमा तारपरे तार पल सब बाहर करमा। तो जितकी दरकार से हिसाब से आम आमटा नेमा मुई नहीं गोटे कप अरुआ चाउल तो से हिसाब से गोटे कप भितर ही आमटा मुई नेमी माने पहला आम के छाँची देकरी काटमा और से काटलाटा के आम मापमा। तो देखुन ई प्रकार आम के छाँची सारापर आम काटमा इटाके आम के छाँची सारापर ई प्रकार आम काटिक रेडी करमा माने रफली काटमा एंता किसी जरूरी ना छोट बड़ कर काटबार अच्छे रफली काटमा और से काटला आम के आम मापीदेमा गोटे कप्रे जेन कप्रे आम चाउलटा मापीदेला छोट गिना हो कि कप हो जेनटा आप चाउल मापिकी नहीं से ही आमटा कटाटाके मापिकी नेबे। तो देखुन ई प्रकार आम सब काटी सारापर एछेका ई कप्रे आम मापिकी नेमा कटा आम सबके एछेका मापी देके रखीदेमा साइड रे आ एछेका आम जिमा चाउल निके चाउलटा जेनटा आम धोई देके रखीदेला सेटाके एछेका देदेमा ग्राइंडिंग जार रे आउ तार संगे देमा इथिरे आधा कप पैन आम नहीं गोटे कप चाउल तो सब बाटबार लगे आम देमा आधा कप पैन तार संगे देमा किछिटा इलायची बहुत बढ़िया गोटे फ्लेवर लगी आउ किछिटा गोलमरीच जेनटा कि टेस्ट टे बढ़ावा तार संगे फ्लेवर भी देवा तारपर ये सबके बाटी करी टी दरबटा करदेमा आउ तारपर आम देमा आम जेनटा कि आम मापिकी रखीदेला देखुन गोटे कप आम जेनटा कटा होता है छाँदी देली मुझे तारपर आउ थे इटाके आम ग्राइंडिंग करमा आउ छाँ देखुन ग्राइंडिंग कर सारापर आम चाउल बटाटा केते बढ़िया भाव रेडी होइछे पिठौटा पूरापूरी बहुत बढ़िया गोटे कलर तार संगे बहुत सुंदर भाव बाटी होइछे जितकी आमको दरकार से हिसाब से माने बेसी बहलिया नहीं कि बेसी पतला नहीं बहुत सुंदर भाव यहाँ होइछे देखुन आउ एंता बेसी पैन नहीं देबे आउ ई प्रकार पिठौटा रेडी करबे। इतान जदि बेसी पानिया करदेबे आगे आमको ये गुड़ भी देवार अच्छे तो से ये पानिया हेबा ही तो ये लगे आगु बाटला बेलके मापी कर जितकी चाउल नहीं तार अधा पैन देकर बाटिक ई प्रकार रेडी करबे। तो देखो ये आम गुड़ पाक बनाबार लगे गोटे जगटे में नहीं जाइए आउ ये देदेली छेगा गोटे कप गुड़ गोटे कप अरुआ चाउल लगे गोटे कप यहाँ देमा ये गुड़ आउ तारपर ये देमा टिके बागी पैन माने पाखापाखि अधा कप टे कम बागी पैन ये देउछे आउ ये गुड़ सबके आम मेल्ट करमा गरम पैन रे। तो पैनटा गरम हो आसबा आउ धीरे धीरे आम चले देला पलके गुड़टा बढ़िया भाव मेल्ट होइजबा आउ एछेका देखुन 5-7 मिनट भल भाव फुटला भितर एछे गुड़टा बढ़िया भाव बिलीगलान पैन संगे आउ तापरे पैनटा फुटी फुटी आसलान माने बहुत बढ़िया भाव गुड़टा पूरा बिली करी बहुत सुंदर भाव पैन संगे फुटिकी आमर गुड़र सिरपटा रेडी हो सारी एछेका गैस फ्लेम के अफ करदेमा आउ एछेका आम जिमा इटाके नेमा पिठौनिके पिठार टेस्ट की टिके बैलेंस करबार लगी एछेका आम देदेमा गोटे रू 2 पिंच बागे नून आउ तार संगे टिके स्वाद बढ़ावा आउ भल दिसवा बोलिकी नहीं मुई चेरी काटिकी आउ किछिटा काजू आप मैंने इथिरे जेनटा चाहिए ड्राई फ्रुट्स दे पारबे काजू किशमिश आलमंड जेनटा थिबा दे पारबे तापर सबके घाटी देकरी भल भाव मिसईदेमा तारपर इथिरे देमा गाय घीटा तार टेस्ट के भी बढ़ावा आउ फ्लेवर देवा तो हेती लगे मुझे 2 चामच बागे गाय घी।
ପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ମିଶାଇ ଦେମା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେମା, ସେଟା ହେଲା ଫ୍ଲେଭର ଲାଗି, ଆଉ ସେଟା ହେଲା ପାନମୁହୁରି। ଇଟା ହେଉଛି ଅପସନାଲ୍ ଜିନିଷଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ବେଲେ ନାଇଁ ବି ଦେଇପାରନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। କିନ୍ତୁ ପିଠାରେ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ତାର ବାସ୍ନାଟା ଯେତେବେଲେ ଏଟାକେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇକି ପୋଡ଼ାମା ସେତେବେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆଏସି। ତ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା, ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବା ପିଠଉରେ। ତାରପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ଗୁଡ଼ ପାଣିଟା ଆମେ ବନେଇଥିଲା ସେଟା ପୁରାପୁରି ଗରମ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଗରମ ଗରମ ଥିବା ଆଉ ଆମେ ଛେଙ୍କା ଏଥିରେ ଛାନିକି ଦେଇଦେମା, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଗୁଡ଼ ଯାହା ଥିବ ମଇଲା ସବୁ ବାହାରି ଆସବା ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ସଫା ହେଇକି ତଳକେ ଯିବା, ମାନେ ପିଠଉ ସାଙ୍ଗେ ମିଶବା। ତ ଗରମ ଗରମ ଗୁଡ଼ ପାଣିକେ ଏ ଛେଙ୍କା ପିଠଉରେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସବୁକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆମେ ମିକ୍ସ କର୍ମା। ପିଠଉରେ ଯେତେବେଲେ ଗୁଡ଼ଟା ମିଶିଗଲା ଦେଖୁନ୍ ପିଠଉର କଲର୍ଟା କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ବେଲେ ଏ ଛେଙ୍କା ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଟା ହେଲା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଠାକେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ କରବା ବୋଲିକରି। ତାରପରେ ସବୁକେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏ ଛେଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେମା, ଯେନ୍ଥିରେ କି ପିଠଉ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାଟା ମିଶିଯିବା। ଆଉ ଇଟା ମିଶାଲା ବେଲକେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରଟେ ଗରମ କରିଥିମା, ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏକଦମ ଗରମ ହେଇକି ଥିବା। ତାରପରେ ଆମେ ଦେମା ଏଥିରେ ଗାଏ ଘି ଯଦି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ପୁରାପୁରି କୁକରଟା ଗରମ ଅଛେ, ଆଉ ଗରମ କୁକରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘିଟା ଦେଇକରି ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଏନ୍ତା ଲଗେଇଦେମା। ଘିଟା ଏନ୍ତା ପ୍ରେସର କୁକର ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଲାଗିଯିବା। ତାରପରେ ଯେନ୍ ଆମ ପିଠଉଟା ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଥିରେ ଢାଲି ଦେମା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ପୁରାପୁରି ଲୋ ରଖିକରି ଏଛେଙ୍କା ପିଠଉ ସବୁକେ ଢାଲି ଦେମା। ତାରପରେ ତାର ଲିଡ଼୍ଟା ବନ୍ଦ କର୍ମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଲିଡ଼୍ଟା ବନ୍ଦ କଲା ବେଲକେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ଟା ଅଛେ ଏଇଟା ନାଇଁ ବାହାର କରୁ, ଖାଲି ହୁଇସିଲ୍ଟା ବାହାର କରି ଦେଇକରି ଏଛେଙ୍କା କୁକରଟା ବନ୍ଦ କର୍ମା। ପିଠାଟା ବନାଲା ବେଲେ ହୁଇସିଲ୍ର କିଛି କାମ୍ ନାଇଁନ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ହୁଇସିଲ୍ଟା କାଢ଼ିଦେମା। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ସିଝବା ପିଠାଟା ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ଟା ଦରକାର, ତ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ଟା ନାଇଁ ଅଲଗାବେ। ତାରପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଏକଦମ ଲୋ ରଖିକରି ଏଟାକେ ଆମେ ସିଝାମା। 15 ମିନିଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝିଲା ପରେ ଏ ଛେଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଆମ ପିଠାଟା ହେଇ ଆସଲାନ। ତାର ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଛେଙ୍କା ଖୋଲିକି ଦେଖ୍ମା ଆଉ କେନ୍ତା ହେଇଛି ପିଠାଟା ଯେ ଦେଖୁନ୍ ପିଠାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଫୁଲିଛେ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏଇଟା ସିଝିଛେ ବି ଦେଖୁନ୍। ଛୁରୀଟା ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇକି ଆସୁଛେ, ମାନେ ପିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସିଝିଲାନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଛେଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଟାକେ ବାହାର ନାଇଁ କରୁ, କାଁ ହେଲା ଯେ ବେଲେ ସାଇଡ଼୍ନୁ ପିଠାଟା ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିବା। ଟିକେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କେ ଅଫ୍ କରି ଦେଇକରି ଏଟାକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ତାରପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ଏ ଛେଙ୍କା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖ୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ଏ ଛେଙ୍କା ପିଠାଟା ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲାନ ଆମକୁ ଯେତେ ଦରକାର। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଛେଙ୍କା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଆମେ ଏଟାକେ ବାହାର ବି କରିପାର୍ମା ବହୁତ ଇଜିଲି। ତ ଇ ପ୍ରକାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁରୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଛେଙ୍କା ଏଟାକେ ବାହାର କର୍ମା। ଛୁରୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ଦେଖୁନ୍ ହାତେ ବି ଏଟାକେ ପିଠାଟା ବାହାର କରିପାରୁଛୁଁ, ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପିଠାଟା ସିଝିଛେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଯେ କିଛି ବି ତଳେ ନାଇଁ ଲାଗି, ଆଉ କେତେ କଅଁଳିଆ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ। କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛେ ଆଉ ପୁରାପୁରି ଜାଲିଦାର ହେଇଛେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ପିଠାଟା ଏଥିରେ ଆମ୍ ପଡ଼ିଛେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ପିଠାଟା। ଆମ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଇ ପିଠାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ବନାବାଟା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲା ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ଆମ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପିଠାର ଯେନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିପାରିଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଏଥିରେ ଭଜା ବାଦାମ, କାଜୁ, କିସମିସ୍ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନଡ଼ିଆ ବି କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ତ ଦେଖୁନ୍ ପିଠାଟା ଯେତେବେଳେ କାଟିକରି ଇ ପ୍ରକାରେ ଦେଖ୍ମା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପୁରା ଜାଲିଦାର ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ତ ଆଜିର ଇ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛେଁ ଭଲ୍ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆସିଛନ୍ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାକେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଆଉ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର ବି କରିଦଉନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ରେସିପିଟା ବେଲେ। ତ ଆହୁରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ଥରେ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା। ଆଜି ରହୁଛେଁ ଜୁହାର।